जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू लिटरेचर के कंप्लीट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले नसरी असबाह के सवालात देखें। पहला सबक है दास्तान सैर चौथे दरवेश की। ये दास्तान लिखी है मीर अमन ने। अब देखिए पहला सवाल क्या है। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने ज़मीन के अंदर एक खिड़की देखी जिसमें एक जंजीर और ताला लगा हुआ था। उसे खिड़की के अंदर एक इमारत और 4 मकान दिखाई दिए। हर एक मकान में 10-10 मटके सोने की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हर मटके के ऊपर एक एक सोने की ईंट और एक एक बंदर नुमा बुत देखा। उसने चारों मकानों में 39 गोलियां गिनी और अशरफियों से भरा हुआ एक मटका और हीरे जवाहिरात से भरा हुआ एक हौज देखा। दूसरा सवाल है, मलिक सादिक कौन था और शहजादे के साथ उसका क्या रिश्ता था। मलिक सादिक जिन्हों का बादशाह था और शहजादे के वालिद का सच्चा और वफादार दोस्त था। तीसरा सवाल है, अबू जहल कौन था और शहजादे के चचा के लिए ये क्यों कहा गया कि वो बजाय अबू जहल था। अबू जहल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जो हज़रत मुहम्मद का जानी दुश्मन था और हज़रत मुहम्मद को मारना चाहता था। शहजादे के चचा के लिए बजाय अबू जहल इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी अपने भतीजे को जान से मार देना चाहता था। अब दूसरा सबक अफसाना है, अफसाना इबरत। ये अफसाना लिखा है प्रेमचंद ने। पहला सवाल है, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। बेजार मतलब बेचैन, परेशान। पंडित चंद्रधर अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि उनकी माहाना आमदनी यानी महीने की आमदनी सिर्फ 15 रुपये थी जिससे उनके घर का खर्चा नहीं चलता था। दूसरा सवाल है, दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था। दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव था। वो पंडित जी के लिए कभी कभी सब्जी और दूध भेज दिया करते थे, लेकिन उसके बदले पंडित जी को दारोगा और मुंशी जी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। तीसरा सवाल है, कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ कैसा सलूक किया। कृपा शंकर ने पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। अयोध्या पहुंचकर जब इन तीनों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो कृपा शंकर ने इन तीनों को अपने घर लेकर खूब खातिरदारी और मेहमान नवाजी की। चौथा सवाल है, पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ। रेलगाड़ी में दारोगा जी और शिफाखाने मतलब दवाखाने में मुंशी जी के साथ जो वाक़यात पेश आए और अयोध्या में पहुंचकर अपने एक पुराने शागिर्द कृपा शंकर ने जो एहतराम व इज़्ज़त और मेहमान नवाजी का सबूत पेश किया, इससे पंडित चंद्रधर को अपने पेशे की अजमत का एहसास हो गया। अजमत बड़ाई को कहते हैं। पांचवा सवाल है, इस अफसाने का नाम इबरत क्यों रखा गया है। ठीक है, देखो इबरत का मतलब होता है नसीहत। इस अफसाने का नाम इबरत इसलिए रखा गया है क्योंकि शुरू में पंडित चंद्रधर अपने पेशे से बहुत बेजार नज़र आते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह सिर्फ 15 रुपये होती है जिससे उनके घर का खर्चा नहीं चलता है, जबकि दारोगा जी और मुंशी जी रिश्वत लेकर आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन सफ़र के दौरान रेलगाड़ी में दारोगा जी और शिफाखाने में मुंशी जी के साथ जो वाक़यात पेश आए और अयोध्या में पहुंचकर कृपा शंकर ने पंडित चंद्रधर के लिए जो एहतराम व इज़्ज़त और मेहमान नवाजी को सबूत पेश किया, इससे पंडित चंद्रधर को इबरत होती है कि उसका पेशा सबसे बेहतरीन पेशा है, इसलिए इस अफसाने का नाम इबरत रखा गया। अब अगला सबक
अफसाना ही है आसमान फूल और लहू। ये अफसाना लिखा है नूर शाह ने। दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचना चाहता था? दुकानदार लड़के को गुड़िया इसलिए नहीं बेचना चाहता था क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे। लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों ज़रूरी था? लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लड़का वो गुड़िया माँ के हाथों अपनी बहन के लिए भेजना चाहता था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। लड़का दीदी को गुड़िया किसके हाथ भेजना चाहता था? तो अपनी माँ के हाथ भेजना चाहता था। ठीक है। लड़के की कौन सी दुआ खुदा ने कबूल कर ली? लड़के ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि वो माँ के लिए फूल और अपनी बहन के लिए गुड़िया खरीद सके। नेक औरत ने लड़के को दोनों चीज़ें खरीद कर दीं। इस तरह लड़के की दुआ कबूल हो गई। लड़के की माँ और बहन का क्या नाम था? लड़के की माँ का नाम हलीमा बीबी और बहन का नाम खालिदा था। अफसाने में मौजूद आंटी के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए, पहला क्या बनाएंगे आप? आंटी एक रहमदिल औरत है, वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। आंटी लड़के की मदद करती है। आंटी एक पढ़ी लिखी खातून है, वो लड़के को गुड़िया और फूल खरीद कर देती है। ठीक है। अब आखिरी सवाल है इस सबक का, इस अफसाने का नाम आसमान फूल और लहू क्यों रखा गया है? लहू खून को कहते हैं। इस अफसाने का नाम आसमान फूल और लहू इसलिए रखा गया है क्योंकि इन तीनों नामों का जिक्र अफसाने में हुआ है। श्रीनगर में बम धमाके की वजह से लड़के की बहन मरने के बाद आसमान में चले जाती है। लड़के की माँ लहू लुहान हो जाती है और लड़का माँ के लिए फूल खरीदता है। अगला सबक नावल है और मिजाजदार लुट गई। ये नावल लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। लोगों को धोखा देने के लिए हजन अपने पास क्या रखती थी? लोगों को धोखा देने के लिए हजन अपने पास तस्बीह यानी माला, खाके शिफा, जमजमिया, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोह तूर का सुरमा, गिलाफ का टुकड़ा, मूंग के दाने, नादे अली और बहुत सी दवायाँ रखा करती थी। दूसरा सवाल है, हजन ने मिजाजदार से कीमत लिए बगैर उसको फ़िरोज़े की अंगूठी क्यों दी? हजन ने मिजाजदार को कीमत लिए बगैर फ़िरोज़े की अंगूठी इसलिए दी ताकि वो बाद में उसे आसानी से ठग सके। तीसरा सवाल है, मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए हजन ने क्या किया? मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाने के लिए हजन ने उसे मुफ्त में फ़िरोज़े की अंगूठी दी। उसके बाद सस्ते में एक रेशमी इज़ारबंद दिया। इज़ारबंद कमरबंद जिसको हम कहते हैं, कमर में बांधने वाला एक धागा। इस तरह मिजाजदार को बेवकूफ़ बनाने में हजन कामयाब हुई। मुहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों न समझ सका? मुहम्मद आकिल ने कभी हजन से आमने सामने से बात नहीं की थी। हजन ने मिजाजदार के ज़रिए ऐसी चाल चली कि मुहम्मद आकिल भी हजन का आसान सा शिकार हो गया और हजन की चक्की में पूरी तरह फंस गया। आखिरी सवाल है, हजन मिजाजदार के जेवर लूटने में किस तरह कामयाब हुई? हजन एक दिन मिजाजदार को सस्ते में इज़ारबंद फ़रोख्त करती है और अपनी मीठी मीठी बातों से मिजाजदार के सारे राज जान लेती है। उसके बाद हजन मिजाजदार को नाक का एक जेवर सस्ते में बेचने की पेशकश करती है। मिजाजदार अपने जेवरात का सारा डब्बा लेके आती है। हजन की नीयत वहीं पर ख़राब हो जाती है और एक मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत मिजाजदार के जेवर लूट के भाग जाती है। अब अगला सबक खाका है, हाली। ये खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था? इतिहाद इत्तिफाक को कहते हैं, एकता को कहते हैं। कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का ख्याल बड़ा साफ व पाक और हमदर्दाना नौयत का था। वो मुल्क के हर
فرد میں, ہر ایک انسان میں ذات پات کو چھوڑ کر قومی اتحاد دیکھنا چاہتے تھے. لیکن جب بھی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو ان کا دل بڑا دکھی ہو جاتا تھا. وہ اپنی تحریروں میں یعنی جو کچھ وہ لکھتے تھے ہر قوم و ملت کے افراد کا خیال رکھتے تھے, ہر ذات پات کے انسان کا خیال رکھتے تھے. مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں؟ مولانا حالی نے عملی میدان میں جو 2 یادگاریں چھوڑی ہیں ان میں پہلی یادگار پانی پت میں ایک مدرسے کا قیام کرنا اور دوسری یادگار پانی پت میں ہی اورینٹل لائبریری کا قائم کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈرامہ بور کے لڈو. ٹھیک ہے, یہ ڈرامہ لکھا ہے محمد عمر نور الہی نے. جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے ایک برگد کے درخت کی ڈراؤنی آواز سنی اور اس نے لکڑہارے سے کہا کہ مجھے مت کاٹو, میں تمہیں انعام دوں گا. اس کے بعد ہے گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیوں تو میں ہونے لگی؟ گھر آنے پر لکڑہارے اور اس کی بیوی میں تو میں اس لیے ہونے لگی کیونکہ وہ کیچڑ بھرے پاؤں سمیت گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس پر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا؟ بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر لکڑہارے سے کہا مجھے ہریاول کے بادشاہ نے آپ کی 3 مرادیں پوری کرنے کے لیے بھیجا ہے. لکڑہارے نے بور کا لڈو کیوں مانگا؟ لکڑہارے نے بور کا لڈو اس لیے مانگا کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی. بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ بوڑھے کے نزدیک سب سے بڑی دولت خوشی اور ہنسی تھی. چھٹا سوال ہے لکڑہارے کی بیوی اسے کیا مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی؟ یہاں پر مسٹیک ہے, یہ آئے گا مانگنے. ٹھیک ہے. لکڑہارے کی بیوی اسے مال و دولت مانگنے کے لیے بار بار کہتی رہی. اس سبق کا آخری سوال ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ تو اس ڈرامے سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اگلا سبق ہے انشائیہ خوشامد. یہ انشائیہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے. خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ خوشامد کو بدتر چیز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے ایک اچھے بھلے انسان کا دل و دماغ, عادات و اطوار, طبیعت, شخصیت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں. ایک خوشامد پسند انسان ہمیشہ دوسروں کو چھوٹا اور خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. دوسرا سوال ہے خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوشامدی میں طرح طرح کے عیب ہوتے ہیں, جیسے خوشامدی انسان دوسروں کی جھوٹی تعریف کرتا ہے. خوشامدی انسان مکار اور دھوکے باز ہوتا ہے, دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوالات جو ہیں اقبال اور انسانیت سے ہیں. یہاں پر میں نام لکھنا بھول گیا. ٹھیک ہے. یہ جو سوالات ہوں گے یہ سبق اقبال اور انسانیت کے ہوں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ صالح زندگی کی تعمیر کے لیے یعنی ایک اچھی زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضرورت قرار دیا ہے؟ تو صالح زندگی گزارنے کے لیے اقبال نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایک انسان خود اپنی خودی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرے. دوسرا سوال ہے خودی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے خودی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وجود کو پہچانے, دوسروں کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھے, اپنی تمام تر زندگی حق و صداقت, دیانتداری, ایمانداری و انصاف پر گزارے. دنیا آج کس خطرے کی زد میں ہے؟ آج کل کی دنیا حسد مطلب جلن, تنگ نظری, فریب, ذات پات, نسلی تشدد, دہشت گردی, قوم پرستی, مذہب پرستی, فرقہ پرستی وغیرہ جیسے خطروں کی زد میں ہے. چوتھا سوال ہے اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ علامہ اقبال کی شاعری کے
بنیادی فکری پہلو یہ ہیں کہ عالمی دنیا میں ہر سو ہر طرف انسانیت کا بول بالا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کو سمجھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو بانٹے، ہر انسان کا دل و دماغ تعصب، ذات پات، رنگ و نسل سے صاف و پاک ہو۔ انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے بھلائی۔ انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سمجھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو بانٹے، ہر انسان کا دل و دماغ تعصب، ذات پات، رنگ و نسل سے صاف و پاک ہو، تب جا کے صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت ہو سکے گی۔ تو یہ نثری اسباق کے سوالات تھے۔ اب حصہ منظوم کے سوالات کو دیکھتے ہیں، یعنی جتنی بھی نظمیں ہیں، نعت، مرثیہ، رباعی، قطع، مرثیہ وغیرہ، ٹھیک۔ اب ان کے سوالات بھی آپ کو 4 مارکس کے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر ہے نظم مفلسی۔ یہ نظم لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، مفلسی آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہے؟ مفلسی آدمی کو ہر طرح سے ستاتی ہے۔ مفلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اسے پرانے اور پھٹے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، لوگ اسے مفلسی کی وجہ سے جانور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ مفلس کو ہر وقت صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر رہتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، اولو العزمی سے کیا مراد ہے؟ یہ نظم ہے اولو العزمی، کس نے لکھی ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ کیونکہ اس نظم کا ایک ہی سوال ہے تو میں نے اس میں ہی ایڈ کیا ہے۔ اولو العزمی سے مراد بڑائی، بلند ہمتی اور اعلیٰ مرتبہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نظم رامائن کا ایک سین۔ یہ نظم لکھی ہے پنڈت برج نارائن چکبست نے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سبھی شاعروں کے نام یاد رکھیں گے، کون سی نظم کس شاعر نے لکھی ہے، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ رام چندر جی کو، یہاں پر رے کی مسٹیک ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ رام چندر جی کی ماں اس لیے رو رہی تھی کیونکہ اس کا بیٹا 14 سال کے لیے بنواس جا رہا تھا۔ رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ رام چندر جی نے اپنے آنسو اس لیے روک لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی رونے لگے تو اس کی ماں اور زیادہ پریشان اور دکھی ہو جائے گی۔ اب ہے نظم جگنو۔ یہ نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایکتا، یونٹی۔ وحدت میں کثرت سے شاعر کی مراد یکسانیت اور ایکتا سے ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں الگ الگ ہونے کے باوجود ان میں ایک ہی قسم کا وصف پایا جاتا ہے، یعنی خوبی۔ جیسے باغ میں طرح طرح کے پھول پائے جاتے ہیں مگر یہ سب ایک ہی باغ کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم شکست انتظار۔ یہ نظم لکھی ہے یاسین بیگ نے، ٹھیک ہے۔ نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ نظم شکست انتظار میں شاعر نے اس انسان کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی ہے جو مایوسی، نا امیدی اور لاچاری کا شکار ہے۔ دوسرا سوال ہے، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس اور لیلا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس سے شاعر کی مراد وہ انسان ہے جو محو انتظار ہے، اور لیلا اس شخص کی محبوب ہے جسے ڈولی میں بٹھا کر کوئی اور لے چکا ہے، کوئی اور لے جا چکا ہے، یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لینا، کوئی اور لے جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ شہر آشوب۔ یہ قصیدہ کس نے لکھا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا نے۔ تو آپ کے نصاب میں شامل قصیدہ کا کیا نام ہے؟ شہر آشوب قصیدے کا نام ہے جسے لکھا ہے محمد رفیع سودا نے، ٹھیک ہے۔ شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا ذکر ہو۔ اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ اس قصیدے کا نام شہر آشوب اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس قصیدے میں ایک تاریخی شہر دلی کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوا ہے۔ چوتھا سوال ہے، سودا نے اس قصیدے میں
किन किन पेशों का जिक्र किया है? सौदा ने इस कसीदे में तिजारत, सौदागरी, शायरी, मुदर्रिसी, मुलाई, घोड़ों की रखवाली वगैरह जैसे पेशों का जिक्र किया है। उसके बाद है मरसिया, हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना। ठीक है, ये मरसिया किसने लिखा है? मिर्ज़ा दबीर ने। हमारे आपके निसाब में शामिल मरसिया का क्या नाम है और किसकी तख्लीक है? तो मरसिया का नाम है हज़रत अली असगर के लिए पानी मांगना, और ये मरसिया किसकी तख्लीक है? ये है मिर्ज़ा दबीर की तख्लीक। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से क्या सवाल किया? हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी मांगने का सवाल किया था। उसके बाद है नात बनी नौए इंसान का गम खाराया। तो ये नात किसने लिखी है? ये नात लिखी है रसा जाविदानी ने। नात से क्या मुराद है? वो नज़्म जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। ठीक है, उसके बाद है आपके निसाब में शामिल नात का नाम क्या है? तो नात का नाम है बनी नौए इंसान का गम खाराया। ठीक, किसने लिखी है? रसा जाविदानी ने। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए? तो पैगंबर हज़रत मुहम्मद अमन, शांति, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। आपके निसाब में शामिल नात किसकी तख्लीक है? रसा जाविदानी ने। ठीक है, याद रखेंगे। मुसद्दस से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, मुसद्दस वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। ठीक है, वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, यह आपने याद रखना है। उसके बाद है कत्ता, नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। ये कत्ता किसने लिखा है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? यानी जो हमारे नौकर वगैरह होते हैं, हमें अपने मातहतों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। आपके निसाब में शामिल कत्ता का क्या नाम है? क्या नाम है? नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। और ये कत्ता किसकी तख्लीक है? मौलाना हाली की। अब रुबायात देखें। शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नज़र आती है? बच्चों, कुल्फत का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, तो शायर को हर बात में कुल्फत इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि उसके जवानी और बचपन के दिन बड़ी तेज़ी से गुजर गए हैं। उसने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख दिया है और अब उसे मौत बहुत करीब लग रही है। आखिरी सवाल है, दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं? तवाज़ो का मतलब होता है आजिज़ी। ठीक है, नरमी। दुनिया में वही लोग नरमी और तवाज़ो इख्तियार करते हैं जिनके दिल में नरमी और आजिज़ी होती है और जिन्हें खुदा ने बुलंद मकाम अता किया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।